すでに石鹸かただそこに愛を落とした派手に色を溶かすように金種の月を添えて転がるように風を切ってつまずくことに強くなった。दोस्तों हेलो लड़कियों गर्ल्स एंड बॉयज आज हम जाएंगे हम क्या किलो बनाने से है ना दोपहर को किलो बना रहे थे पर बना नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से क्योंकि मैं उस समय बिजी था काइंड ऑफ तो इसकी वजह से कौन सी जगह जो इतना खतरनाक है ना ऐसे पता ही होगा कहाँ पे ब्लडी मैरी नेजुका ब्रो नेजुका आ चुकी है और लिटरली ना मोबाइल से कास्ट हो रहा है टीवी में मुझे लगा नहीं था कास्ट हो जाएगा साथ में इसी मोबाइल से वीडियो बन जाएगी तो बड़ी बात है ना। ओ माय गॉड यहाँ पे बहुत ब्रूटल सीन हो रहा है खतरनाक हो रहा है उसके बाद हम जाएंगे बाहर वीडियो बनाने है ना। ये रहा अभी फाइट होगी नेज़ुको की इवन बहुत खतरनाक चल रहा है डीमन स्लेयर मजा आएगा। ये अभी वही थी जिसको अभी मारा था हमारी नेज़ुको चान है नेज़ुको चान ये रही नेज़ुको चान ये I wanted to draw her Idaki Monstro Nadri I love this fight man डाकी को गुस्सा आ रहा है अब डाकी बहुत ज़्यादा मारेगी लगता है ना तो गुस्सा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। खतरनाक सीन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा ब्रूटल हो गया नेज़ुको के साथ लिटरली उसे स्लाइस करते हैं बीच से हाथ तो करा साथ में स्लाइस कर दिया बॉडी। डार्क इज क्वाइट डेंजरस अपर वुंड सेक्स है ना इसलिए लगता नहीं देखना में आज चुप रखतरा कोई सोनी दो साई का ना ओ क्या ना मत राई ओ ना नेज़ुको so sad kawaii very sad oh my god people will get angry about this もういじめたりしないわ。帯に取り込んで朝になったら日に当てて殺してあげる。殺すってのまだ鬼同士の殺し合いなんて時間の無駄だし。は？ちょっと待ってよ何なの？足が再生してるんだけど。足どころか。नेज़ुको अब अपनी रियल फॉर्म में आएगी शायद इसके बाद है ना वो सुरतरा तो से वो तो आई बता रहा इन सो ना बता रहा इमो ना बता रहा शोगेंदरी Nezuko real form baby what's the cruelty intimacy Inigata now इस तांजिरो पंगा ले सकता कोई I'll have to draw this portion. Hang up ना rest of the drawing. आज मेरे करा है कि टाइम मैं 2 ड्राइंग बना पाऊँ पर 2 ड्राइंग बनाने में शायद टाइम लगेगा ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लग जाता है तो बनाने में तो मैं सोचूंगा मैंने किलो बनाया था एक है ना तो उसके बाद एक और बनाना है
तो उसके बाद एक और बनाने की सोचा, तो इस हिसाब से 3 हो जाएगी। पर अभी वो किलो है ना, तो वो मैंने पूरी ड्रॉ तो कर दिया है, मतलब काइंड ऑफ उसकी स्टॉक काइंड ऑफ बनी हुई है, पर उसके अंदर ना पूरा प्रॉपर शेडिंग और उसके अंदर ब्लैक वाला वर्जन है ना, वो सब करना है। तो अभी हम देखते हैं अप्रॉक्स कितना टाइम है। ये काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर मी फॉर ड्राइंग 3 कंटिन्यूसली। पता नहीं कैसे करूँगा मैं। अभी कितने हो रहे हैं, 7-10 हो रहे हैं। तो मौसम देखते हैं आज का। आज बहुत ठंडा है। मैंने यहीं पे वो करी थी, यहाँ नीचे बैठ के। उसके बाद देखते हैं। ओ माई ओ माई ओ माई ओ माई, ठंडा 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 दिख रहा है। फोग हल्की हल्की, मेरा हाथ पूरा ठंडा पड़ा है लिटरली। दिस इज़ रियली खतरनाक। और यहाँ पे हमारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा है, और यहाँ पे हम है ना, तो तगड़ा लग रहा है, ठंडी ठंडी। आज कौन सी है? आज 14 है आज, मकर संक्रांति है ना, तो आज 14 है। तो 14 की खुशी में यहाँ पे ठंडी पड़ी है आज बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कबूतर उड़ा भी है ना, पता है बिल्डिंगों की हालत खस जाए, पर क्या फ़र्क पड़ता है। आज हम क्या बनाएंगे? हेलो बेबे, हम फिर से आ गए है ना। तो अभी हमें थोड़ा बहुत डीमोटिवेटिंग सा लग रहा था, वेरी सैड। फिर हम उसके बाद फिर से आ गए। इट डजंट मैटर, वी विल गोइंग टू फाइट दिस मैन शिंजो सासाकी। तो आज हम फिर से करेंगे। आज हम क्या करेंगे? हमने कल क्या देखा था? कल हमने नेज़ुको देखी थी ना टीवी में, तो हम उसी को बनाएंगे। तो मैंने बोला था आई विल गोइंग टू ड्रॉ इट, है ना। तो वो मैंने सोचा था ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने बनाया। तो अभी मैंने 2 बनाए थे, वो तो दिखा दिया आपको कौन कौन से बनाया। ये कीलुआ है, है ना। तो इसके बाद का हम बनाएंगे
belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I'll always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Let you down. Take me to your heart. I belong to you. Take me to your soul. No one else. Let you down. Playing all my melodies. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I'll always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Take me to your heart. I belong to you. Take me to your soul.
がすでに叫んかただそこに会いをとした